आकाशवाणी कटक प्रचार करुछु अतिबड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवतर 50तम भाग प्रयोजना सुहास महांती। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ସେହି ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷକୁ କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଋଷି ପିତୃଦେବତା ଆଦି ପୂଜା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାରେ ଏ ସଂସାରକୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ପାଳନ କରେ, ଆଉ ଶଙ୍କର ରୂପେ ସଂହାର କରେ। ସେ ମାୟାଧର ନରହରି, ତାଙ୍କ ମାୟା କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ସେ ଆଦି ପୁରୁଷ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମରୂପେ ମିଳନ୍ତି, ପାଳନ୍ତି ଆଉ ସଂହାର କରନ୍ତି। ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ସବୁରି ଦେହରେ ସେ ଥାଆନ୍ତି। ଦେବତା, ଗନ୍ଧର୍ବ, କିନ୍ନର, ଦୈତ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧଗଣ ଆଦି ଯେତେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବିଭୂତି ଅଟନ୍ତି। ଏ ସର୍ବସାର ତା ଶରୀର ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୀଳା ଅବତାର। ଏ ଲୀଳା କଥା ଗୀତ ସ୍ୱରେ ପଶଇ ଯାର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରେ। ସର୍ବଦୂରିତ ତମନାସେ ଯେ ବାବଦନେ ନିତ୍ୟ ଘୋଷେ। ଶୁଣ ନାରଦ ମନ ଦେଇ ଲୀଳାନୁ କ୍ରମେ କହିବଇ। ଅମୃତ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରସ ଶ୍ରୁତି ଯୁଗଳେ କର ଗ୍ରାସ। ତାହାଙ୍କ ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ नाम षष्ठोऽध्याय। ब्रह्मा उवाच शृणु नारद मुनिवर भविष्य लीला अवतार। अशेष जनकर हिते शृण कहिबा तो अग्रते। पद्मकल्पर अन्ते हरि शुकर रूपे अवतरी। से सर्वयज्ञमय गात्रे धरणी उद्धरिबा अर्थे। असुर अवतार प्रचंड हिरण्याक्ष वीर। ताहाकु महानव जले दन्ते विदारिले पाताळे। वज्रे जे शनि वज्रधर खेले विदारे महीधर। से पुणी रुचि ऋषि घरे जन्मिले आकु
ଅତି ଉଦରେ ସେ ଯଜ୍ଞ ରୂପ ନରହରି ଦକ୍ଷିଣା ଗର୍ଭେ ବିଜେ କରି ସର୍ବଦେବଙ୍କୁ ଜାତ କଲେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଭୟ ନିବାରିଲେ ମନୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାର ନନ୍ଦନ ହରସେ ଦେଲେ ହରି ନାମ କର୍ଦମ ଋଷି ଗୃହେ ପୂର୍ବେ ଜନ୍ମିଲେ ଦେବହୂତି ଗର୍ଭେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତି ନବ ନାରୀ ଜନ୍ମିଲେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧରି ସେ ଜନ୍ମି ଜନନୀର ଦୁଃଖ ଦେଖି ସଦୟ ପଦ୍ମମୁଖ ଆତ୍ମାର ଗତି ମାତାଗେ କହିଲେ তত্ত্ব অনুরাগে সে তত্ত্বে আত্মা গুণ দোষ সে দেব ভূতি কলে নাশ তাহাকু মায়ারু ধরি কপিল রূপে তপ করি অত্রির তপ দীক্ষিত সে তক্ষণে মিলি তার পাশে বইলে তোতে দিলিবর হইবি তোহর কুমার দত্ত বচনে দত্ত নাম সুন্দরী সম নহে কাম ধরণী পর্যটন কলে অনেক তপ আচরিলে হায় হায় যদু আদি রাজা যার চরণে করি পূজা যোগ সমাধি সম্পাদিলে জন্ম মরণু নিস্তরিলে সৃষ্টি সৃজনে মন করে আদিম তপ যে আচরি তপর বଳେ ভগবান জাত হইলে চতুষণ যে যোগ পূর্ব কাড়ে থিলা কল্প প্রলয়ে নাশ গলা তাহা উদ্ধরি যোগ বଳେ ধর্ম রখিলে মহিতরে দক্ষ কুমারী গর্ভে হারে ধর্মর বীর্যে অবতারে সে দক্ষ কন্যা মূর্তি নাম সর্বসুন্দর অনুপম ଶୁଣୁଥିଲେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 50ତମ ଭାଗ। କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ସୁବାସ ଦାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଲିତ, ନନ୍ଦିତା ଭଞ୍ଜ, ସେବାରାଣୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି। ବେତାର ସମ୍ପାଦନା ଡକ୍ଟର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ତାରାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବର୍ଣ୍ଣନା ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ସୁହାସ ମହାନ୍ତି।